जय श्री राधा मोहन मंचासीन महामहिम सभापति महोदय, गर्व गौरवाह महामान्य उद्घाटक महोदय, चिरहास्य चिरतल्लीन मान्यवर मुख्य अतिथि महोदय, साहित्य नारुवी सृजनशील प्रबल प्रवक्ता वाग्मी मुख्य वक्ता महोदय, सम्मान्य अतिथि तथा वक्तागण, उपस्थित ज्ञानी गुणी परम पूज्य गुरुजन मंडली तथा ए अंचल शिक्षानुरागी सज्जन मंडली एवं सहयोगी उद्योगी उत्साही युव प्रतिभा और मान्यगण्य ग्रामवासी वृंद, विद्यालय एसएमडीसी शुभाकांक्षी सभ्य सभ्या अनुष्ठान हीरक जयंती सभा समारोह अवसर में सर्वप्रथमे ए अनुष्ठान प्रथम पुरोधा परम कारुणिक सर्वमंगलमय कर्ता धैर्य और सहनशीलतार प्रतीक दृढ़मना उच्चाभिलाषी तथा बलिष्ठ व्यक्तित्वर कर्णधार दिवंगत महादानी शिक्षाप्रेमी ओलंदा सारंगा ग्राम निवासी स्वर्गत भगवान चंद्र प्रधान पुत पवित्र पादपद्म शत प्रणाम। करुणामयी ग्रामदेवती माँ वासंती दुर्गा, देवादिदेव बाबा श्री श्री समरेश्वर, सकल देवादेवी, विघ्न विनाशक बाबा गणपति, विद्यादायिनी माँ सरस्वती तथा करित्क्रमा जगत नियंता जगत्तर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु को आभूम दंडवत। ए अनुष्ठान पूर्वतन और वर्तमान शिक्षक शिक्षिका शिक्षा कर्मचारी तथा अनुष्ठान प्रेमी हितैषी हिताकांक्षी सहयोगी शुभेच्छी सिंधिया और पड़ोशी ग्रामवासी जो मानक आकुंठ शारीरिक मानसिक और आर्थिक सहयोग अनुष्ठान प्राणवंत पूर्वतन तथा वर्तमान अध्ययनरत मोर अति आपणार अति प्रिय श्रद्धेय छात्र छात्री वृंद जो मानक वाग्मीदारे ए अनुष्ठान गौरवान्वित तथा उपस्थित श्रोतामंडली व उत्सव समितिर समस्त कर्मकर्ता सभ्य सभ्या जो मानक सम्मिलित प्रतिष्ठा सहयोग एवं स्पर्श ये उत्सव रंगमय समस्त को आज उत्सव मुखर शुभ लगन अनेक अनेक भल पाइबा और सश्रद्ध अभिनंदन। जीवन जीविकार मूलमंत्र होउछि संघर्ष। पवित्र प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन मतवाद स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अर्थात जीवन संग्राम तिष्ठि रही एवं सर्वोत्तम उद्वर्तन अंतराले इतिमध्ये सामाजिक जीवन संग्राममय अनंत कालर कराल गर्भरे अभुला स्मृतिराजी और कालजयी दीर्घ अनुभूतिर सुदीर्घ 60 वर्ष अतिक्रांत अफुरंत आनंद उल्लास और उद्दीपनायुक्त हीरक जयंती समारोह समागत समय स्वागतम। पुण्य महोदधि बंगोपसागर उपकूले बंग उत्कलर महान संस्कृति संजोग स्थले बालेश्वर माटी मार अति प्रिय सिंधिया ग्रामे राधामोहन जीव सरकारी उच्च विद्यालय हीरक जयंती पालन उपलक्षे प्रस्तुत संक्षिप्त विवरणी पाठ करुछि। बड़ कष्टदायक ए विवरणी लिखन व पठन पर्व भूल त्रुटि थिले बा संशोधन आवश्यकता अनुभूत हेउथिले श्रोता तथा पाठके सहृदय मार्जना करिबा हेबे। सुजला सुफला शस्य श्यामला तटिनी मेखला उत्कलर उत्तर में कुळुकुळु निनादिनी बुढ़ाबड़ंग तटिनीर उत्तर भाग उपात अंचल शिक्षा संस्कृति संपन्न धान और मीन को आश्रा नहीं स्वतंत्र भौगोलिक परिचय सृष्टि कर सिंधिया अंचल केतेक विशिष्ट शिक्षाविद जन्मस्थली रूपे ख्याति अर्जन करते स्वाधीनता प्राप्तिर 20 वर्ष पर्यंत सिंधिया और यार आखपाख अंचल माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र थिला सुदूर पराहत। यह मर्मे मर्मे अनुभव करते सिंधिया माटीमा अंचल अन्यतम सुयोग्य संतान दिवंगत गदाधर प्रधान महापात्र महोदय एवं दिवंगत भगवान चंद्र प्रधान महोदय। राधामोहन जीव उच्च विद्यालय सिंधिया गठन एक स्वप्नित चिंताधारा सर्वप्रथमे उद्योक्ता स्वर्गत गदाधर महापात्र जी कि पेशारे जड़े होमिओपैथी डाक्तर निशारे जड़े ज्ञान मंदिर बा विद्यालय स्थापक थिले। तांकरी प्रचेष्टारे वासंती सिंधिया उच्च प्राथमिक तथा मध्य इंग्राजी विद्यालय गठित होइथिला। स्वर्गत महापात्र निकटस्थ ग्राम बुली स्वेच्छा मुताबक दान तथा मुठी चाउल संग्रह करी एक उच्च विद्यालय स्थापन पर दृढ़ प्रतिज्ञ थिले। सेतेबेलर सिंधिया नोआपुर मुरुडा मधुसूदनपुर केशरपुर झिंकिरिया गुड़दा दिगता माणिपोला गोबरा घोड़ापदा बईचा नरसिंहपुर पोतागाँ ओलंदा सारगा बालीपाड़ सिलोड़ मालोड़ पारदीपा दीपापाल इच्छापुर आदि गाँ को रास्ताघाट नथिला कि हाईस्कूल नथिला। बहु घातक प्रतिघात पर 5-6टी पंचायतर लोकंकर मध्य इंग्राजी विद्यालय उत्तीर्ण होता शताधिक छात्र छात्री जो माने उच्च शिक्षार वंचित रोते
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାପାତ୍ର କଳା ବାଦଲ ଘେରା ଆକାଶ ଗର୍ଭରୁ ବିଜୁଳିର ଝଲକ ସଦୃତ ଓଲନ୍ଦା ସାରଗା ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ବିଦ୍ୱାନ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଧନୀ ମହାଦାନୀ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗତ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇଥିଲା। ଜନଶ୍ରୁତି ଅଛି 1966 ମସିହାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କୁଳଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ନିଜର 22 ଏକର ଜମି ଦାନ କରି ରାଧାମୋହନ ଜୀଉ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୟନ କର, ସଚିନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା, ବନମାଳୀ ଶତପଥୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶତପଥୀ, ରତ୍ନାକର ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପ୍ରଧାନ, ଭୀମସେନ ମହାନ୍ତି, ଗଦାଧର କର, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଓ ହେଣ୍ଡା ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 1966 ମସିହାରେ ରାଧାମୋହନ ଜୀଉ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମକରଣ କରାଯାଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦିବଙ୍ଗତ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 9 ତାରିଖକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବିତ ଓ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟତମ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେନ ପ୍ରଧାନ, ଯାହାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହିଭଳି ବହୁ ଖଟା ମିଠା ଘଟଣାବଳୀ ଓ ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଥିବା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ 1980 ଓ 81 ମସିହାରେ ବାସନ୍ତୀ ସିନ୍ଧିଆରୁ ଆଜିର ମୁନିପଦା ସ୍ଥିତ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦିବାକର ସାହୁ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସଦାଶିବ ସେନାପତି ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ସଦାଶିବ ସେନାପତି ଓ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଭଗବାନ ସତପଥୀ ପ୍ରଧାନ, ପରଶୁରାମ ପ୍ରଧାନ, ସୁନ୍ଦରମୋହନ ନାୟକ, ଅନନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଭାଗୀରଥୀ ନାୟକ, ଚକ୍ରଧର ସାହୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପୁରୋଧା ତଥା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ 19ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କାଳକ୍ରମେ ଏହା 243ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପ୍ରଧାନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସଦାଶିବ ସେନାପତି, ବାଲିପାଳର ହେଣ୍ଡା ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜମିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନ ବିକ୍ରି ଲବ୍ଧ ଅର୍ଥ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁଦାନ ସହାୟତାରେ ମୁନିପଦାଠାରେ ଆଜିର ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ମହଲା ଓ ପରେ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ତିଆରି ହୋଇପାରିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ 2/11/1967 ମସିହାରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଏବଂ 1970 ମସିହାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରାବାସ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କଲା, ଯାହା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାକ୍ତନ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷିକା, ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଓ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରାଧାମୋହନ ଜୀଉ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିବାରକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଗିରିଜାକାନ୍ତ ପତିଙ୍କ ସେକ୍ସନ ଟିଚର ହିସାବରେ ଯୋଗଦାନ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବା ଏହି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ରୂପେ ଏହି ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 6580 ତା 7/7/1994ରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ବ ଥିଲା ଦୁଃଖଦ ଓ ଦୟନୀୟ ଓ ଅତି କାରୁଣ୍ୟ ଲହୁଲୁହାଣ ଓ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ସେହି ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଭଗବାନ ବାବୁଙ୍କ ଦାନ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ଯାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଅପାଠୁଆ ପାଠୁଆ ସାଜିଛନ୍ତି, ତାହାର କଳନା କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କାଳର କରାଳ ବୁକ୍ରେ କିଏ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି ତ କିଏ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏ ରତ୍ନଗର୍ଭା ରାଧାମୋହନ ଜୀଉ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାଳ କାଳକୁ ଅଜେୟ, ଅମିଳନ, ଚିରଜାଜୁଲ୍ୟ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ହୋଇ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅନନ୍ତ ଆକାଶର ବୁକୁ ଫଟାଇ ଗର୍ବ ଗୌରବର ରବି ଉଦିତ ହେଲା ପରି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚର ଶ୍ରୀ ଗଗନଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନେକ ମୁକ୍ତା ଯଥା 1972 ବ୍ୟାଚର ଡମ୍ବରୁଧର ଜେନା, ଯିଏକି ସୁଦୂର ଆମେରିକାର ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, 1973 ବ୍ୟାଚର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଯିଏକି ITRରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ବିଓ ହେଇକି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଜିତ ବାରିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ଏବେ ପ୍ରଫେସର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ସରୋଜ ବାରିକ ନାଭାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସୁଜିତ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାଭାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ASO ଅଛନ୍ତି, ରୂପାଲି ପ୍ରଧାନ ANM ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି,
इंजीनियर नव कुमार महालिक सुपरिटेडेंट इंजीनियर ही पारिछंती। प्रत्युष बेहरा एग्रीकल्चरल ऑफिसर अछंती। देवव्रत महापात्र सब कलेक्टर भद्रक रे वर्तमान कार्य करुछंती। साई शुभम प्रधान मेडिकल स्टूडेंट वर्तमान से। सत्यनारायण नायक जे कलकाता रे वर्तमान चार्टर्ड अकाउंटेंट अछंती। एही परी आहुरी अनेक महानुभव एठु तयारी ही पारिछंती। आज विद्यालय गौरव देश विदेशर एमाने ख्यात करि पारिछंती। प्रतिष्ठाता भगवान बाबू आवर्तमान ए मोर अनुष्ठान आज हीरक जयंती पालन उत्सव मुखर। अद्य दिवस रे तांकु न पाई ए अनुष्ठान गर्भीर मर्माहत। निर्जीव मध्य जीवसत्ता देखि पारुथवा सही चिरपूज्य स्वाभिमानी व्यक्तित्व को पुणी थरे शत सलाम। तांकर अमर आत्मार सद्गति निमते जगन्नाथ ठारे प्रार्थना। पुनश्च प्रतिष्ठाता संपादक सदस्य प्रतिष्ठाता प्रधान शिक्षक शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी तथा छात्र छात्री जो माने आज यह जगत में नहांती से मानक पुण्यात्मा प्रति आज उत्सव गभीर सश्रद्ध श्रद्धांजलि ज्ञापन पूर्वक अमर आत्मार सद्गति कामना करुछि। परिशेष जो विद्योत्साही और अनुष्ठान प्रेमी महान व्यक्ति प्रेरणा साहाय्य सहयोग सहानुभूति ये अनुष्ठान जीवन लाभ कर जो माने अनुष्ठान उत्तरोत्तर उन्नत कामना करुछंती एवं ए अनुष्ठान समस्त छात्र छात्री शिक्षक शिक्षिका शिक्षा कर्मचारी छात्र अभिभावक जनसाधारण तथा अनुष्ठान प्रेमी को मोर आंतरिक शुभेच्छा। जो प्राक्तन छात्र छात्री दीर्घ दिन अक्लांत परिश्रम ये ग्राम तथा पड़ोशी समस्त ग्रामवासी उद्यम सदिच्छा बल आज हीरक जयंती पालन संभव हो पारिछि। जो महान शिक्षाविद शिक्षाप्रेमी दिग्दर्शक सदैव उपस्थिति एवं साहचर्य ए उत्सव रुधिमंत हो पारिछि। समस्त को ए अनुष्ठान उत्सव समिति तथा राधामोहन जीव आलुमिनी एसोसिएशन रामजा तरफ हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करने संगे संगे मंचासीन ज्ञानी गुणी अतिथि मानक ठारू शुभाशीष कामना करी मु मोर विवरणी पाठ पर्व समाप्त करुछि। जय हिंद जय वंदे उत्कल। धन्यवाद सर। एबे मु आमर मुख्य वक्ता प्रोफेसर शरद कुमार स्वाई को अनुरोध करी मूल्यवान वक्तव्य रखिबे।